Dear brothers and sisters, Khan, ajibi sob manugibi Jisu Krista la nambra kusi salam janai dia se. Ajido moe, amikhan la Christian gor manu karne olop kobole mona samian sob Christian manu karne. Kuma manu jani thakibo, kuma manu tu na jani thakya manu bi ase. Itu karne ami aji moe kobole mon thakya tu amikhan karne right asina na right na Christian manu karne. Ami ki kobole ase gole tu amikhan la gor de Jisu Krista laga isor la photo rakhya du ame itu galti asna ami tu bare dolo kole mon aside holebi ami Bible la hisapra ami kobode Exodus chapter 20 verse 4 and 5 Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of any thing that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, I am a jealous God, visiting the iniquity of third and fourth generation of them that hate me. Dear brother and sister, amigala ghorte, aro Hindu manukhandu taikhala hat pra banaine मूर्ति बनाइने स्टैचू बनाइने पूजा करे अमियान तो इनिगा तक तो ना करे होले भी अमियान क्रिश्चियन मानु खान जिसु ख्रिस्ता लगा फोटो अमियान किनिने घोड़े रखिया दो इतु गलती असना ना गलती ना अपनी खान भी मुझे कमेंट करो पारे अमी लगा हिसाब ते अमी खान कौन भी जिसु ख्रिस्ता तो किनेगा से होसा तो कुना से अमियान अजित तक भी पृथ्वी मानुरा जिसु ख्रिस्ता ईश्वर ता लगा फेस किनेगा से अमियान कुन भी ना जाने एग्जिट ना जाने करने मनुखान ब्रा पहिला मनुखान ब्रा जिसु तु इतु होबो पारे ताला फेस तु इतु निशना से इतु होबो पारे कोइने निचो लगा भावना ब्रा टाइप खान ब्रा जिसु ख्रिस्ता ला फोटो बना लगा से बिसी मनुखान अमिखान क्रिश्चियन मनुखान जिसु ख्रिस्ता ला फोटो तो घोड़े रखीने फोटो ला नीचे दे अमिहान नील डाउन करीने वर्शिप करिवो प्रार्थना करिवो इतुला मतलब तो येते बाइबल कोइने से अमिहान कोन भी इमेज फोटो इतुहान बनाइने नील डाउन करीने बाउ डाउन करीने ताकि वर्शिप ना करिबि कोइने बाइबल कोइने से तो आमी कोलेमोन थाक्या तो फोटो जुन तो अमिहान जिसु ख्रिस्ता से कोइने अमिहान बनाइने अमिहान घोड़े रखिए होय विश्वास करि आसे सब मानु भी इतु जिसु ख्रिस्ता आसे इना भावना करे होली भी इतु तो मानुला हाथ प्रा बनाला आसे मानु लगा भावना लगा हिसाब प्रा बनाला आसे होली भी अमियान कोन भी पृथ्वी मानुआन हो भी अमियान कोन भी जिसु ख्रिस्ता किनेगा आसे ताला फेस तु चुली लंबा असना खाता असना दाढ़ी तो असेन नाय अमियान कोन भी दिख्या नाय होली भी मानुला भावना हिसाब प्रा जिसु ख्रिस्ता तो इनका हवो पारे कोइने इनका लिखिया लासदे इतु करने अमिखान इमेज एकता लगा नीचे रे अमिखान ईश्वर रो इतु आसे ठीक पर ना जानिने अमिखान किताबी वर्शिप ना करिवो लागे इमेज तो ताई तो एकता आइडल ही आसे इतु बरा देयर ब्रदर एंड सिस्टर बाइबल को निशना अमिहांगी इमेज के फोटो के अमिहान वर्शिप ना करिबी कोइने आसे होली भी अमियान किनी वर्शिप करिवो लागे बोले तो होसा मन और मन बरा ईश्वर लगदे काने खवा दो ईश्वर लगा आत्मा किने अमिहान लगा भितरे बहा दो अमिहान मन बरा ईश्वर लगदे वर्शिप करिवो लागे इमेज के न होय कैथोलिक खान मेरी बनाइने नले जिसु ख्रिस्ता ला स्टैचू बनाइने मेरी ला स्टैचू बनाइने तहन वर्शिप करे इतु खान आइडल के वर्शिप करिया से ताला मोंदो आइडल के दिया से आमी कैथोलिक ला बिया को न होय होली भी कैथोलिक खान दो इना कुरे इतु बरा आमी खान इमेज नोली भी आइडल नोली भी स्टैचू इतु खान बनाइने आमियान वर्शिप किताबी ना कुरु लागे ईश्वर ना माने बाइबल बरा को निशना आमियान की इमेज तो बनाइने वर्शिप ना कुरिबे गुइना से होली भी ईश्वर लागे तो आमियान ला मन बरा आमी खान ईश्वर लोदे काने खो लागे ईश्वर लोदे क्लोज हो लागे अपने एक इमेज के बनाइने वर्शिप कुरा दो अपनी ला मन किताबी होली स्पिरिट आइवल ना पारिबो होय
Bible verse নহলে বি ইছলা কথা ইনিগা আমি ফ্রেম দে বানাইনে ইনিগা হান্দু রাখিও পারে হলে বি আমি কিতাবি মেরি লা ফটো হবো না নহলে বি যিশু খ্রিস্ট লা ফটো হবো ইটু হান আমি কিতাবি আমি লা হিসাব তো আমি তো না রাখে দে কিলে বলে ইটু যিশু খ্রিস্ট নহয় কিলে বলে আমি যিশু খ্রিস্ট এই দেখিয়া নাই কোন ব্রাইটু বানাইছে আমি তো না জানি হলে বি ইটু ঈশ্বর নহয় দে মানুবরা মানুকে বানাইনে worship করে আছে itu bra ami khan aitu image khan bra itu hala photo khan bra sabi video de ami han dikhio pare youtube te jisu krista la face alag pra banaine takhan video banai to image te bi iniga ase photo de bi iniga alag jisu krista ase guine chuli khata katigine image te dhalibo chuli lamba kurine image te dhalibo nole kumba jaga de jisu krista ta la dari nai ইনাগলা ইমেজ খান বেশি থাকি আছে ইটু কারণে যিশু খ্রিস্ট হসাদু তাতে নাই কোন বি না জানে ইটুরা মানুয়ানুইনে ভাবনাবরা বানাস দে আমি বি পয়লা দু হসা না জানি থাকে তাম দে দু ইমেজ খান রাখি থাইছে হলিবি আজি মই হসাদু জানে তাম দে আমি ঘরতে আমি লা ঘরতে ঈশ্বর লা কথা দু রাখে হলিবি ইমেজ খান কিতাবি না রাখে ইটুরা ডিয়ার ব্রাদার এন্ড সিস্টার আপনি আর না জানি থাকিও পারে আমি আন আইডল কে worship করা নিশনা আছে দে আমি আন ইমেজ কে worship করি আছে দে আমি আন এটু ফটো কে আমি আন bow down করি কিনে kneel down করি কিনে প্রার্থনা করিয়া দো আমি আন ঈশ্বর লগতে কানেক্ট হব লাগে দে ফটো লগতে কানেক্ট নহয় হলিবি আমি আন মন ব্রা ঈশ্বর কে আমি আন দিব লাগে দে এটু কারণে আজি মই আপনি আন না জানি থাকিছো বলে দো আমি হসাদো আপনি আন কে শেয়ার করি আছে দে ডিয়ার ব্রাদার এন্ড সিস্টার আপনি ভাল ভাগ নি দিয়া কারণে আপনি বেশি থ্যাঙ্কস দিয়া আছে দে